guys, it's Sunday. So, i-share namin today kung anong gagawin namin. Ano? Ang babalik! Sukat ako na dito. Bibisitahin po namin ngayon si Chito. And actually, it's birthday of Noel! Tapos, na-confine yung anak niya dito sa vet care. Uy, Chito. Hello! Chito! 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 Buhay ka pa? Sam, tingnan mo. Oh, ali nga. Fight. Chill! Batok mo. Chito! Ano ito, nagbabatok na? Nagbabatok na nga, Nagbabatok. Anong? Hello, Chito! Lagyan lang dito ulit. Oh, visiting Chito. Na-confine si Chito. Naka-dextrose siya, guys. Wala naman may tama ang paro mo. Mami? Si Mami. Oh, si Mami. Dila. Dila. Yan lang, yan lang. Iyok. Iyok. Ay, gusto niya na magluwa. Guys, pinapagyo na po tayo. So yellow. Let's eat steak. Let's eat steak. Puro timber. Rice na. Kasi ba man siya arugan luto ta ano sa amoy kaya ano lang salt and pepper. Oh. Medium rare. Now let's eat the medium rare. Wala, ayoko. Okay, medium. Papa. Papa, medium rare. Ano? May dugo pa digdi pa. Anada mo na. Jaga ko baktira. Okay, let's eat the medium rare. So, naka-low carb tayo, guys. Ayan, yan ang medium. Sarap! Ay, di ka nagkataong kibif? Promise, wala man lasa. Wala man dugo. Malungo yung lugod. Oh. Busanan pa pata. May maabot pang ribs. May maabot pang chicken. Di ka magpa-well done. Matagas na siya. Kulay lang sa puta lang. Ay, wala man siyang lasang ano. Beef. Ang lasa niya, gringo. Sa sauce. Okay lang siya. Actually. Medium rare. Napatikim natin kay mama. Ma, medium rare. Ito. Seram. Ano mo sa take order mo sa karne sa saudan? Slice tinaulan. Yan baga ang medium rare, oh. Chicken and ribs. Yan ang, Chicken orders complete. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Parang sipag. Happy birthday to you. Pero may ilang. Happy birthday, happy birthday. Today is your day. It's shining so true. The world sings aloud just for you. With laughter and cheer, your heart takes flight.